Hello friends, sok tay shai no hai lam sok norok no tirin video ko tal norok nai tongo kok borok medical solution YouTube channel. Hingkai norok askal belai no khanana je heart attack or myocardial infarction belai no bangi tongo askal. Borok rok heart attack ngai belai thui tong bakya. Hingkai norok bobai ke saimanai je norok কোন সময় যদি বাই চান্স হার্ট অ্যাটাক হংকাই जों বনো হনো মেডিকেল টার্মস বাই MI or myocardial infarction or ischemia ngai kun borok jodi heart attack ngi tongo hangkai ba ngna nai tongo hangkai bin choreo tam tam symptoms nukjagi man apna tui ang tin norok bai kok sanai ke video no ekdom naidi full concentration roi norok buji man nai je amte symptoms jodi norok ngi tongo hangkai norok immediately doctor no consult khaidi hospital thani or daktino nijini check up khaijak di hangkai tabu heart attack hangkai tam tam symptoms nukjak hangkai puila forano chini khaklapni debra galao chest pain ngai left side of the chest মানে খাগলাপনি দেবরা গালাও chest pain nai bini খাগলাপ সানাই গাও যে খাগলাপ সামানে আমা বমতি হাই হংগাকে একদম যেমন কেবল সিনি তংমা হাই স্কুইজিং কেবল সিনি তংমা হাই কেবল চাপরি তংমা হাই একদম সিনজাগে তংমা হাই আমদি হাই আরাম নাইয়া নাই বিনো বখা সামানি গাও যে খাগলাপ সামানি আবো মানে হার্ট অ্যাটাক নানি সিগাং মারখানো কমন সিমটমস গাই কেবল যদি নরক দেবরা গালা সাকা দিকে বখা তংমা জাগাও সাজাগে তং হংগাंगाय सिनजागे तंग हाय एकदम सेबजागे तंग हाय फिलिंग तंग हंगांगाय टाइटनेस एकदम टाइटिंग तंग हाय जेमन के खाय तंग हाय खागलाबरी बे आमदि हाय जरि फिलिंग तंग हंगांगाय आमो हार्ट अटैक नि सिम्पटम्स अंगि मानो नंबर 1 बेलेखन इम्पोर्टेंट पॉइंट आमो मोस्ट कॉमन सिम्पटम हार्ट अटैक नि एसारा ताइ तामंग मान ओ जे अनेक समय ओ जे खागलाब सामानि आमो सुदु खागलाब सिमिन तंगिया हार्ट अटैक हंगांगाय आमो अन्य जागा थांगो बुरबर थांगमान हंगांगाय चिनि yang debra gala o shoulder joint o je joint o অথবা o je arm o saimanai অথবা chini totrao je gdnani totrao gdnao saimanai totra uklogo and then chini chin o jaga chin o saimanai o je o jaga saimanai kholayo saimanai and then upper back chini fikungni saka dige bo saimanai pain ngi mano so amanaro khamke bujidi je nokni heart problem khangkai heart attack khangkai শুধু খাগলাবো সিমিন ছায়া ও সামানি অনেক জায়গা বো সাইমানো অনেক সময় পেশেন্ট তাম খায় হার্ট অ্যাটাক খাঙ্গাই খাগলাবো সামানি বাই প্রেজেন্ট খায়া গারে আমদি সিমটমস নুক জায়গা ফানো বংনি অনেক জায়গাও সাউই দङ গামনে বড় ইগনোর খাইরো এই কোনি ইয়ামো আছে কিরেনা করে হিনে কিন্তু হার্ট অ্যাটাক সব সময় বখা সিমি ছায়া চিনি ও যে শুল্লা জয়েন্ট ও যে বাংরা প্লাস ও যে অর ইয়াকটু দংমানি অর প্লাস গদরানি উকলগ প্লাস অর খলাयो প্লাস চিনি ফিকুংনি সাকা দিগেবো সাওই মানো আমো ব হার্ট অ্যাটাক नि কাইसा সিমটমস अंगि मानो सुदा आमा सिमिया इवन हार्ट अटैक खांगाय जिन बहक नि साका दिगे बा अनेक समय सावो अनेक समय आपना बरक ग्यास बाय माने कन्फ्यूज नङै थांगो जे ना बहक साका सावो ग्यास नङै थांगना हानि किन्तु सब समय बहक साका सामानि ब ग्यास या आमोनि हार्ट अटैक बङै मानो सो आमन बगिनो बेलेखन नट केयरफुल तंग बायदि गेसारा ताइ ताम ताम सिमटमस नङै मान हार्ट अटैक खांगाय बिन तामंनाय अनेक समय सास कष्ट दङो माने हांमा कष्ट दंनाय हांमा कष्ट बहाय नर्माल काम खाय तंफरनो बाहायना आसको तंफरनो बिनि सास कष्ट दङै मानो जदि हार्ट अटैक हांगाय आमबो बेलेखन गाइस इम्पोर्टेंट सिम्पटम्स जे सास कष्ट दं माने हांमा कष्ट दं माने ताइ तामंनाय ताइ गेसांगाय कुल स्वेटिं माने तामो बिन एकदम मोखां रग बसाग रग कलमब्रि गामा गामाङै थानाय बन कुल स्वेटिं ताङै होनगांगाय कुनु तुंनानि हाई कंडीशन कस करे ब खारिबो तंगिया हिमैबो तंगिया हाइन तंमासे नर्माली आसको तंमासे ब जे जागा कुन नर्माल बरक रक से कलमिया कलमप्रेसि अंखरिया आमदे हाय जराव बिनिखाय कलमते अंखानाय मोखाङाव कलमते अंखारि गामा गामाङै थानाय गमो बकाइसा हार्ट अटैक माने सिम्पटम्स कोल्ड स्वेटिं बेलेखन इम्पोर्टेंट ताइ ताम सिम्पटम्स अंगि मान हंगां गावनो समय पेशेंट गोबाना मसुं जागो अक्लि जावो ओंखाय बहगबो गेस्ट्रिक बारिवो जदि हार्ट अटैक नि दङ हंगांगाय एसानाते बहर मी माय मा दंनाय एकदम सरि दुर्बल हाय मा दं एक्सट्रीम फैटिक माने नर्माली जों सरि स्राङै दङ दिबा बाट हार्ट अटैक खांगे एकदम सरि दुर्बल हाय स्राङै हाय ताबो न लेंगि क्लाय थांगन हाय फिलिंगो हंगा हमर जतनो हार्ट अटैक नि सिम्पटम्स आई होप नर बुझि माखना ते वैसे साका इन शॉर्ट जिनि खागलापनि देब्रा गालाव चेस्ट पेन नंनाय मारखने सिनजागे दंमा हाय सेब जागे दंमा हाय और सानाय एसारा बताय चिनि ओ सुला जॉइंट याक्तुगो तारपरे चिनि खलायो तारपरे बांग्रावो तारपरे फिकुनि सागा दिगेबो सावै मानो इवन सम टाइम बहगो सावैबो जे हार्ट अटैक माने आबो प्रेजेंट खायो पेशेंट रक एसाराते ब एकदम एक्सट्रीमली फैटिक नाय लेंनाय कुल स्वेटिं हाइन थान्दा जराफन बिनि कलमदे गामा गामाङै थानाय ते अनेक समय श्वास कष्ट रक हांमा कष्ट रक नि मानो आमन जतनो हार्ट अटैक नि सिम्पटम्स
hingga amte hingga norok tam khainai norok immediately doctor na consult khai di doctor na phone di norok kaise ECG khaijak di ECG ke basic test je jaga jodi heart attack ngi tongo hingga abo manjagi thanai but joto heart attack ba abo ECG o manjagya bono confirm khaina bagi kaisa blood test khaina nango trop t hinai amano khaina nango plus jeng echocardiography khaiman bisingti bono immediately diagnosis khaigangai belekena important so ekbar heart attack ang khangkai amo belekena kirma singsa bemar rugi banchina belekena kosto so norok heart attack nya khai tongbai di kaham gorengke norok ni cholesterol level na regular check khai di cholesterol level check khai kangkai no jodi cholesterol kebang kai bono sing sugang thikan bitisa kom ma khainai sing diet follow ma khainai doctor ni advice follow ma khainai jate chin chhore cholesterol bangyatei cholesterol bang khangkai no heart attack na chance belekena bangai thango so cholesterol sim boya chin jodi kepni high pressure tong khangkai high sugar tong khangkai apno basing control ma khainai but cholesterol hangkai number 1 culprit jene bagai heart attack belekena ngi tongo due to o cholesterol lok chini heart block khaiman bagai chini heart ni je thi ni lama rongno block khai diu borok amon bagai cholesterol level check khaini belekena important norok bo check khai ko hangkai dakti norok ni cholesterol level check khai nai di so that norok bo heart attack stroke amti hai bemar yang na bagai hangam dai na interesting video je tinang norok bo discuss khai kya norok buji man hana je heart attack hangkai norok tam khanya nang khaya tam symptoms nukiman amona chung tot borok no sina nango siga hangkai se sing jodi heart attack iban thangangkai time tongsani hospital sogoi proper medical treatment na mane bising decheng rugino bancheri mannai nge tin baga asik no am dehen interesting medical video nijini own language kok borok bai sina musungo naina musungo saimana musungo hangangkai le ekari subscribe klai redi kok borok medical solution YouTube channel no till then joton kaham gung tong bai di stay fit stay healthy te shai no malai finai ketal video bye bye and kulumka